ഹലോ ഹലോ ഇതുവരെയ്ക്കും പോവലയാ? ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാലേ പോലീസ് പിടിക്കും. பரவாயில்ல, போலீஸ் வந்தா வரட்டும். அதுக்காக தான் இங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா? தெரிஞ்சிட்டு உனக்கு என்ன வேணும்? ப்ராப்ளம் இருந்தா சால்வ் பண்ணி கொடுப்பியா? അങ്ങനെ അതില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അഴകാതിരിക്കോ? ആരെങ്കിലും പാത്താ ഞാൻ അകത്താ. അതാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കാം. അതെ, കാശിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട. അത് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും തന്നാ പോതും. പിറകെ നമ്മ പാക്കലന്നാ. ഷാർജ ഒരു ചിന്ന സ്ഥലം താനേ, നമ്മള് പാക്കാതിരിക്കുവോ? പാക്കുന്നേ, പാക്കും. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിങ്ക പക്കം താൻ. വാങ്ങോ വാങ്ങോ. என் பேரு ஜீவன். நான் வந்து கேரளா, தமிழ்நாட்டில் பழனி, கன்னியாகுமரி, மதுரை அங்கெல்லாம் வந்திருக்கேன். நாட்டிலும் டாக்ஸி தான் வேலை. உன் பேர் என்ன? தமிழ்நாட்டில் எங்க ஊரு? என் பேரு தாமரை. நான் வந்து ஸ்ரீலங்கா. ஹை, ஸ்ரீலங்கா. ശ്രീലങ്കാവിൽ എനിക്ക് തെരിഞ്ഞ 3-4 പേർ ഇരിക്ക. ഒരു മുത്തയ്യ മുരളീധരൻ, സനത് ജസൂര്യ, പിന്നെ ഒരു വലിയ പുള്ളിയുണ്ട്, വേലുപ്പിള്ളൈ പ്രഭാകരൻ. പക്ഷെ ആള് കാഞ്ഞു വെച്ചു. ഇറ്റില്ല. അല്ല, ഞാൻ சொன்னது எனக்கு அவங்கள தெரியும், ஆனா அவங்களுக்கு என்ன தெரியாது. അതാ വേണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போகணும்னு சொல்லியிருந்தല്ലോ, எதுக்கு? நான் வந்து ஒருத்தனை உதைச்சிட்டேன். உதைக்கே? அடிச்சிட்டேன். എവിടെ അടിച്ചിട്ട്? തലയില്. എന്നിട്ട് അയാൾക്ക് ഏതാവത് പറ്റിയ? தெரியல, அடிச்சதுமே அவன் கீழே விழுந்துட்டான். ഈശ്വര, ബീച്ചിലിരുന്ന കുരിശിനെയാണോ ഞാൻ എടുത്ത് വണ്ടിക്കകത്ത് വെച്ചത്? അപ്പോ ഇപ്പൊ പോലീസ് കുട്ടിയെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ? தெரியாது. എന്നാ എനിക്ക് തെരിഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഇന്ത ഊരിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പോക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സറണ്ടർ ആവാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. നിങ്ങ മുതലേ അയാൾക്ക് ഏതാവത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക. ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അല്ല, ആക്ച്വലി കുട്ടി എതുക്ക് അയാളുടെ തലയിൽ ഉതച്ചത്? அது வந்து ஒரு பெரிய கதை. പറവില്ല, ചൊല്ലുങ്കോ. அப்பா, அம்மா, தங்கச்சி, நான், இதுதான் என் உலகம். கஷ்டத்துலேயும் நாங்கள் சந்தோஷமா இருந்தோம். சின்ன வயசுலேருந்தே பார்க்கறது தான் எல்டிடிக்கும் இலங்கை ஆர்மிக்கும் நடக்கிற போர். அது பார்த்து பார்த்து எங்களுக்கு பழக்கமாயிடுச்சு.
நாள் அந்த நிகழ்ச்சி என் வாழ்க்கையை மாத்திரும்னு கனவுல கூட நினைக்கல. Stop. Oh, oh. என்ன இது? அம்மா, நீங்க ஒண்ணுமே கவலைப்பட வேணாம். இது பெரிய டான்ஸ் ஸ்கூல். நல்ல சம்பளம், தங்குறதுக்கு இடம், அங்க எல்லாமே கிடைக்கும். எல்லாம் ஓகே தானா? வாங்க. டான்ஸ் ஸ்கூல்ல வேலைன்னு போய் சொல்லி என் தாய் மாமன் தப்பான இடத்துல என்னை விற்கிறதுக்கு தான் பணத்தை வாங்கினாருன்னு அப்போ எனக்கு தெரியல.